बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें पता है गुनाह कितना खामोश होता है? इतना खामोश कि पहले पहल महसूस भी नहीं होता। एक नजर, एक क्लिक, एक लम्हा, और तुम समझते हो कुछ नहीं हुआ। तसव्वुर करो, तसव्वुर करो जिस लम्हे तुम गुनाह में डूबे हुए हो, तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर जमी है। ठीक उसी लम्हे अल्लाह तुम्हें देख रहा है, गुस्से से नहीं बल्कि एक शदीद उदासी और मोहब्बत भरे शिकवे के साथ। वो देख रहा है कि ये मेरा वो बंदा है जिसे मैंने अपनी मोहब्बत से बनाया, जिसे मैंने पाक आंखें दी ताकि ये कुरान देखे, कायनात देखे। मगर ये इन आंखों में क्या बढ़ रहा है? जहन्नुम की आग, गलाजत। क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता कि कहीं इसी गंदी हालत में मलकुल मौत, फरिश्ता अजल आ जाए? लेकिन सुनो, उसी एक हराम नजर से तुम्हारे दिल पर एक काला दाग लग जाता है। जो नजर तुमने चंद सेकंड में डाली, वो दाग कई घंटे नहीं, कई दिन नहीं, कई सालों तक दिल को खाता रहता है। सोचो, सोचो अगर उस गंदी वीडियो को देखते हुए तुम्हारी सांस रुक जाए, तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़े होगे? स्क्रीन पर वो गंदगी चल रही होगी और नामाए एमाल तुम्हारे हाथ में होगा। क्या जवाब दोगे अपने रब को? रूह की चीख और दिल का सिया होना? तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ? नहीं मेरे दोस्त, बहुत कुछ हो गया है। हर एक हराम नजर तुम्हारे दिल पर एक काला सिया नुक्ता लगा देती है। पहले दिल मैला होता है, फिर सख्त होता है और फिर मर जाता है। यही वजह है कि अब तुम्हें नमाज में सुकून नहीं मिलता। यही वजह है कि तुम्हारी दुआओं में वो तड़प खत्म हो गई है। यही वजह है कि तुम अंदर से खाली, उदास और बेचैन हो। ये डिप्रेशन नहीं है, ये तुम्हारी रूह की प्यास है जो गुनाहों के बोझ तले सिसक रही है। तुम समझते हो तुम अकेले हो, कमरा बंद, लाइट ऑफ, हर तरफ खामोशी, और तुम सोचते हो मुझे कौन देख रहा है? वापसी का रास्ता, एक अजीम खुशखबरी। लेकिन सुनो, अभी देर नहीं हुई। अगर तुम्हारी सांस चल रही है तो इसका मतलब है कि रब तुम्हें एक और मौका दे रहा है। अल्लाह की रहमत उस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भी बढ़ जाए और तू सिर्फ एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ पलट आए, तो मैं तुझे ऐसे पाक कर दूंगा जैसे तू आज ही पैदा हुआ है। पर हकीकत उस लम्हे दुनिया नहीं देख रही होती, लेकिन रब देख रहा होता है। वो रब जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें आंखें दी, जिसने तुम्हें इज्जत दी, वो सब कुछ देख रहा होता है। क्या तुम उस बादशाह को मनाना नहीं चाहोगे? क्या तुम वो सुकून वापस नहीं लेना चाहते जो तुमने खो दिया है? आज का अहद, जिंदगी बदलने का लम्हा, आज अभी इसी वक्त एक फैसला करो। शैतान को शिकस्त दे दो, इस गंदगी को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। अपनी आंखें बंद करो और दिल की गहराई से ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह ताला के कदमों में गिर कर रो रहे हो और कह रहे हो, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ अपने नफ्स से, मुझे बचा ले, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, मेरे मौला मुझे पाक कर दे। और तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक चीज क्या है? जब तुम हराम देखते हो, तुम्हारा जिस्म शायद खुश हो जाए, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से टूट जाता है। तुम्हारी रूह चिल्लाती है, रुक जाओ, ये तो मैं हूं जो जल रही हूँ। लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम खुद को खामोश कर देते हो और गुनाह के शोर में रब की आवाज खो जाती है। फिर अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंखें नूर के लिए दी थी, तूने उन्हें अंधेरों में क्यों डुबो दिया? तूने वो पाक रोशनी क्यों गुनाह में चलने दी? और फिर रब की रहमत बोलती है, मेरे बंदे, भले तू 1000 बार गिरा हो, मेरी रहमत एक बार की सच्ची तौबा से सब कुछ धो सकती है। बस एक बार दिल से कह दे, या अल्लाह, बस अब नहीं। और सुनो, अगर आज अभी इसी लम्हे तुमने छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी रातें हल्की हो जाएंगी, तुम्हारी नींद दोबारा मीठी हो जाएगी, तुम्हारा दिल दोबारा जिंदा हो जाएगा, तुम्हारी रूह दोबारा सांस लेगी और अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसी ताकत देगा जो तुम्हें हर हराम, हर वसवसे, हर नजर से खुद महफूज रखेगी। बस एक बार
بس ایک بار پوری سچائی سے کہہ کر تو دیکھو، میرے رب مجھے پاک کر دے۔ اگر تم واقعی گندگی چھوڑ کر اپنا دل صاف کرنا چاہتے ہو تو دل سے آمین لکھو۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس سے تمہاری پوری زندگی بدل جائے۔ تمہیں پتہ ہے اس لمحے اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک ویڈیو یا ایک تصویر نہیں ہوتی، یہ تمہاری روح کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ تمہاری انگلی جب اسکرین پر کلک کرتی ہے، اسی وقت آسمان پر تمہارا نام وفاداروں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوچو کتنا سستا بیچ دیا تم نے خود کو، چند سیکنڈ کی غلیظ لذت کے بدلے۔ تم نے اپنے رب کی نظر میں اپنی عزت گنوا دی۔ وہ خاموش نگاہ جو پلک نہیں جھپکتی۔ تم دنیا سے چھپ سکتے ہو، والدین سے، دوستوں سے، بیوی سے، مگر اس ذات کا کیا کرو گے جو تمہاری شہ رگ جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے؟ یقین کرو جس دن تم نے یہ حرام چھوڑ دیا، تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی چمک، ایسا نور رہے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ تمہارا سجدہ اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ سر اٹھانے کا دل نہیں کرے گا۔ اللہ تمہیں وہ روحانی طاقت دے گا کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی تمہارے جوتے کی نوک پر ہوگا۔ اب آخری مرحلہ، اگر تم واقعی سچ مچ اپنی اگلی پوری زندگی بدلنا چاہتے ہو اور اللہ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتے ہو تو کامنٹس میں یا اپنے دل میں بلند آواز سے آمین کہو اور یہ عہد کرو، یا اللہ آج کے بعد یہ آنکھیں تیری امانت ہیں، میں ان سے خیانت بالکل نہیں کروں گا۔ یہ پیغام عام کرو، شاید تمہارے ایک شیئر سے کسی کی آخرت سنور جائے اور یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایک ضروری معذرت اور وضاحت۔ دوستو، میں جانتی ہوں کہ یہ موضوع بہت حساس ہے اور شاید سرعام اس پر بات کرنا کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا ہو۔ اگر میرے الفاظ سے کسی کے حیا کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مجھے بہت سے بہن بھائیوں کے پیغامات موصول ہو رہے تھے جو اس دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی بے بسی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ خاموش رہنا بہت آسان تھا، لیکن کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرنا زیادہ ضروری لگا۔ یہ تحریر صرف ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے تھی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری نیت صرف اصلاح تھی۔ اللہ ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے، آمین۔